Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. 平安做內界弟兄姊妹們， Kita bersyukur kepada Tuhan pada hari ini Tuhan beri kita kesempatan untuk beribadah kepadanya. 即刻感謝主，今日上帝幫即刻嘅時間可以來敬拜佢。 Kami mendorong jemaat sekalian untuk beribadah secara onsite. 我催同提車家來聽一個教會嘅聚會， Dengan mencari gereja-gereja GKJ yang terdekat. 來去參加一個基督徒會堂最近嘅。 Jemaat yang dikasihi Tuhan, 做內嘅弟兄姊妹們， di sepanjang sejarah kita tahu bahwa murid-murid Tuhan yang memberitakan Injil, 即刻記得在歷史上基督徒嘅門徒， mereka menghadapi begitu banyak kesulitan dan kesukaran. 幾多人面對各種各樣嘅逼迫嘅痛苦。 Siapakah yang menjadi andalan murid-murid Tuhan? 呢做嘅門徒佢所依靠嘅係咪人？ Siapakah sumber pertolongan mereka? 幾多人幫助嘅源頭係咪人？ Biarlah ibadah pada hari ini menolong kita 但願建造性嘅聚會能夠 untuk melihat ada satu pribadi yang akan terus menyertai murid-murid Kristus. 幫助其他人知道係咪人跟隨門徒幾多人所做嘅事情， Di dalam memberitakan kabar baik. 尤其係傳上帝嘅福音。 Mari kita siapkan hati kita. 即刻準備好自己嘅心， Saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. 我請大家起來， Kita masuk di dalam saat teduh. 即刻摸到。 Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan hasil buatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. 即刻人嘅幫助，就從創造天地萬物嘅上帝。上帝唔是離開過家朝所做嘅工，但願上帝嘅慈愛、上帝嘅恩典來到即刻人中間，就係奉父阿爸、父子、聖靈嘅名。阿門。 Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. 大家請坐。 Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 祝你嘅弟兄姊妹們， tema ibadah kita hari ini adalah murid yang disertai. 今日即刻嘅題目我講嘅就係 Firman Tuhan yang mengantar kita di dalam ibadah terambil dari Mazmur 119 ayat 171 sampai 173. 今日嘅題目就係萬人跟隨門徒去傳福音。嗰就即刻了人愛可以即刻嘅詞彙，即刻所用嘅經節就係詩篇119篇171節到173節。 Saya baca dalam bahasa Indonesia lebih dahulu, baru nanti kemudian dalam bahasa Mandarin. Biarlah bibirku mengucapkan puji-pujian, sebab engkau mengajarkan ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Biarlah lidaku menyanyikan janjimu, sebab segala perintahmu benar. Biarlah tanganmu menjadi penolongku, sebab aku memilih titah-titahmu. 愿我的嘴发出赞美的话，因为你将律略教训我；愿我的舌头唱歌你的话，
应你一切的命令尽都公义。愿你用手帮助我，因我拣选了你的训词。 Puji Tuhan, mari kita akan menikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini. 感謝主，今朝前即刻來享受來敬拜上帝。 Mari kita memuji Tuhan dengan pujian KPPK nomor 22, Sukacita Kusembahkan. 即刻愛唱詩歌就係宣告詩歌在22首。 Bait 1 dan kedua, lalu intro, lalu bait ketiga dan keempat. Sukacita Kusembahkan. 快樂歡呼向主敬拜。 Sukacita kusembahkan hanya pada Tuhanku. Hatiku bagaikan bunga mekar karena sinarnya. Awan maut ketakutan dienyakan olehnya. Ibadahku sukacita, hatiku dicerahkan. Langit bumi alam semua menyatakan mulianya. Bintang malaikat menyanyi mengitari tatanya. Ladang hutan gunung lembah padang hijau samudra. Burung nyanyi air mengalir ajak kami senanglah. Musik saja. Sumber berkat pohon rahmat, anugerahnya kekalan. Sukacita kehidupan mengalir memancarlah. Ada Tuhan bersaudara, hidup dalam kasih-Nya. Kita saling mengasihi dalam suka yang bakar. Bintang fajar memuji Dia dan manusia berpadu. Dengan kasih-Nya memerintah kita dipersatukan. Ku bernyanyi tak berhenti mengalahkan musuhku. Riuh-riuh membawaku dalam kidung yang menang. Mari kita berdoa. 即刻來禱告， Maha besar Engkau ya Tuhan, 每體嘅上帝， Engkau begitu mengasihi kami. 主啊，你亦都愛我哋人。 Kalau kami bisa berdiri di hadapan Tuhan pada hari ini, 係講今日我哋人能夠在你嘅面前站立， hanya karena anugerah Tuhan saja, 呢都係你嘅恩典， hanya karena belas kasihan Tuhan 就係 saja. 你嘅憐憫。 Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu. 主啊，感謝你嘅同在， Terima kasih untuk pemeliharaanmu. 感謝你嘅保佑。 Hari ini Tuhan kami mau menikmati hadirat-Mu. 主啊，今日我哋人愛來享受你嘅寶座， Tuhan kuduskan kami, sucikan kami. 吉祥我哋人每一輩， Supaya hidup kami, hati kami layak di hadapan. 讓我哋人嘅生命，我哋人嘅生活配得在你面前。 Kami akan menikmati hadirat-Mu pada hari ini. 我哋人愛享受你嘅同在， Bila Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hati kami. 但願你嘅心靈在我哋人嘅心上工作， Supaya seluruh hidup kami boleh menangkap kebenaran-Mu dan kehendak-Mu bagi kami melalui ibadah pada hari ini. 讓我哋人嘅心熱切能夠抓住你所愛對我哋人所講嘅。
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. 我哋人奉耶穌基督嘅名求感恩而敬拜。 Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengakui pengakuan iman rasuli. Saya undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. 今日即刻愛進入使徒信經，就請大家來 Kita 站立起來 mulai dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu, 首先即刻用印尼語來， baru nanti kemudian di dalam bahasa Mandarin. 過了即刻愛用中文來念一次。 Saya undang semua pelayan untuk bangkit berdiri. Baik. Mari kita mengakui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. 使徒圣经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，由同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间，第三天从死人中复活升天。 坐在天能父上帝的右边，将来必从那里降临审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿明。 Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. 請坐各位弟兄姊妹們， Kita akan melanjutkan pujian kita. 接係即刻愛再唱詩歌。 Mari kita memuji Tuhan dengan sukacita ya, baik yang ada di sini maupun juga yang ada di rumah. Saya berharap kita semua memuji Tuhan dengan penuh sukacita dan semangat. 即刻愛用心嚟唱，歡樂嘅心嚟唱呵。無論大家在呢度背嘅，或者在屋企呢度背嘅，也坐下嚟唱呵，用歡歡喜喜嘅心嚟唱。 Kita memuji Tuhan dari pujian KPPK nomor 369, kirimlah terangmu. 369, kirimlah terangmu. 即刻愛唱嘅詩歌就係369首，就係快發光。 Berkumandang suara dari seberang, kirimlah terangmu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah terangmu. Kirimlah berita Injil menerunya semua. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Kita mendengar seruan dari jauh, kirimlah terangmu. Ke hadapan salib serahkan dirimu, kirimlah terangmu. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Musik saja. Amin.
谢主。 Mari kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. 今日即個就愛準備心來接受上帝嘅話。 Firman Tuhan hari ini disampaikan oleh hambanya Pendeta Fauzi Lahagu. 今日即個愛聽嘅講台嘅就係顧次發牧師。 Mari kita memuji Tuhan dengan pujian KPPK nomor 346. Oh Yesus, aku berjanji. 即個愛唱346首。 346. Oh Yesus, aku berjanji. 346首主啊，我愛說應許。 Oh Yesus, ku berjanji melayani Engkau. Kau selalu dekatku, Kau Tuhan sobatku. Bila Kau besertaku, tak takut berperang. Kau memimpin jalanku, tak akan ku sesat. Ku hidup dalam dunia, selalu dekatmu. Walaupun ku dicoba, tetap aku teguh. Musuh dan seteruku yang mau menyerangku, namun Tuhan dekatku dan pelihara rohku. Musik saja. Oh Yesus, Kau berjanji semua yang ikut-Mu, Kau kan beserta mereka di tempat yang mulia. Oh Yesus, Ku berjanji melayani Engkau. Berikan aku kasih dan jadi sobatku. Kami persilakan kepada hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan. 請牧師上台講台。 Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. 平安主內嘅弟兄姊妹們， Mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. 今朝先即個愛坐熱下來分享思想上帝嘅話， Kita mohon pimpinan Tuhan di dalam doa. 即個求主來帶領，即個來進入禱告。 Tuhan hadirlah di tengah-tengah kami pagi hari ini. 主求你講到人同在，今朝先， Segarkanlah jiwa kami. 想到人嘅靈思想， Tuntunlah kami dalam seluruh kebenaran-Mu. 帶領到人進入呢個真理， Berkati kedua hamba-Mu 祝福兩位僕人， dan berkati setiap kami yang mendengarkannya. 祝福所有聽頭呢嘅。 Demi nama Tuhan Yesus kami 奉 berdoa. 耶穌基督聖名求，我哋禱告， Amin. 阿們。 Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini firman Tuhan diberi tema murid yang disertai. 今日即個嘅題目就係門徒帶領門徒嘅。 Mari kita bersama-sama membaca dari teks kita Matius pasal 28 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. 即個愛看呢個聖經就係馬太福音28章16節到20節。 Saya akan baca dalam bahasa Indonesia dan kemudian nanti dibaca dalam bahasa Mandarin. 現在用呢嘅圖畫。 Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa
sampai kepada akhir zaman. 10个门徒往加利利去，到了耶稣约定的山上，他们见了耶稣就拜他。然而还有人疑惑。耶稣近前来对他们说：“天上地下所有的权柄都赐给我了，所以你们要去，使万民做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗。凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界末了。” Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 祝你嘅弟兄姊妹們， sepanjang musim dingin di Antartika tahun 2001 yang lalu, 在2021年在呢個冷天天氣因為世界冷天嘅部分嘅得 yang 會， berlangsung selama 9 bulan lamanya, 就係9個月時間嘅冷天。 benua itu saudara diliputi oleh kegelapan. 離開冷天嘅天氣就係天父黑暗冇講。 Selama musim dingin itu, 在呢個冷天嘅時間裏得會， suhu udara saudara turun sampai minus 82 derajat Celcius. 嘅冷度在80度 Penerbangan di sana saudara kemudian dihentikan. 航空冇飛機飛， Dari bulan Februari sampai bulan November. 就係2月到12月。 Hal itu menyebabkan kemudian para pekerja yang bekerja di berbagai stasiun riset yang ada di situ, saudara, yang tersebar di mana-mana, mereka terisolasi. 按照呢個工作人員就係在嗰度會做嘅研究或者做嘅機器嗰度會動嘅人完全就冇出入。 Mereka selama berbulan-bulan, saudara, tidak terjangkau oleh dunia luar. 差唔多幾個月嘅時間，完全外地嘅東西欠錢。 Dan selama tahun 2001 itu, saudara, luar biasa ada 2 tim penyelamat yang gagah berani yang datang menerobos musim dingin itu untuk menyelamatkan orang-orang yang kondisi kesehatannya memburuk. 在嘅幾個月嘅之間嚟得會有兩隊救援兩隊救援兩組嘅救援來從業呢個在幾多年嘅得會呢個工人已經嘅劍道嘅工人來救幾多年。 Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, 做你嘅弟兄姊妹們， terkadang kita juga bisa merasa terisolasi dari dunia ini. 即個有時候知道為本呢個即個為本呢世界各開一樣。 Ketika kita mengalami pergumulan dan kesulitan di dalam hidup kita. 在這個嘅生活當中這個知道有很多嘅事情，很多嘅掙扎。 Termasuk ketika kita melayani Tuhan. 包括這個侍奉主呢方面。 Ketika kita memberitakan Injil Tuhan. 當這個來傳上帝嘅福音嘅時候， Pada waktu kita menghadapi tantangan dan kesulitan yang tidak mudah. 這個面對困難嘅挑戰，困難嘅事情， Kita merasa hidup kita terisolasi. 這個知道這個嘅面前嘅道路好像乾係一樣。 Di dalam keadaan yang tidak berdaya kita merasa terbuang. 在無奈何之中這個知道按像本嘅世界上係一樣。 Allah seakan-akan tidak mendengar dan tidak menjawab seruan minta tolong kita. 上帝好像冇聽到這個嘅禱告一樣。 Kita merasa tidak diperhatikan. 這個知道冇人看這個了， Allah seakan-akan tidak menyertai kita. 好像上帝冇把這個人做下。 Tetapi saudara sekalian, 但係做你嘅弟兄姊妹 pada 們 pagi hari ini kita akan belajar 2 pelajaran yang sangat penting dari teks kita ini. 見就算這個學習兩種事情係最重要嘅就在那個根本你談這個所談， Tentang penyertaan Tuhan bagi murid-muridnya yang melayani dia. 就係講到讓班上帝托架一個門徒統裁嘅門徒。 Saudara, yang pertama, saudara, 第一個 Kristus itu adalah penguasa sorga dan bumi yang sedang menyertai murid-muridnya. 第一就係主耶穌係
掌权者哦，就係天上天下，佢都係掌權者，所以佢將跟隨嘅門徒嘅。 Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, 做你嘅弟兄姊妹們， di dalam teks yang kita baca ini, 在呢一個所看嘅經文，你都會 kita melihat ada perintah Tuhan yang sangat jelas di sini. 你都會要上帝嘅命令按清楚哦。 Ia memerintahkan kita untuk memuridkan segala bangsa. 上帝吩咐自己乜解，下面自己教訓門徒時代人家做上帝嘅門徒，都要提及 Tuhan tidak hanya saudara menyelamatkan kita. 上帝佢不但救了自己， Ia tidak hanya memberikan kita jaminan akan hidup yang kekal. 佢不但本自己都有生命永生嘅保障， Ia tidak hanya menjadikan kita sebagai murid-muridnya, 佢不但含自己都有做一個門徒， tetapi ia juga mengutus kita untuk memuridkan orang lain menjadi murid Kristus. 但係上帝也差遣自己都有是要用嘅時代自己教訓其他要做門徒。 Dan inilah perintah yang disebut dengan amanat agung Tuhan. 呢就含到上帝嘅大使命咯。 Nah, saudara sekalian, tentu saja menjalankan tugas untuk memuridkan ini bukan hal yang mudah. 當然，自己做呢個工作後唔係咁簡單。 Ada harga yang harus dibayar. 要價愛去，自己愛去辦嘅。 Ada pengorbanan yang harus diberikan. 要東西自己愛犧牲嘅。 Ada beban yang harus dipikul. 要呢個重擔自己愛去避嘅。 Ada kesulitan dan tantangan yang harus dihadapi. 要按多各種嘅難處自己去面對嘅。 Dan ini adalah sesuatu yang tentu saja sulit dan berat. 當然呢個事情係唔係咁簡單。 Sebuah pelayanan misi bukanlah pelayanan yang mudah, tetapi pelayanan yang sulit. 差傳嘅工作唔係簡單嘅工作，係非常難嘅工作。 Tidak semua orang bisa melaksanakan tugas pemuritan bagi bangsa-bangsa. 每隻人曉做呢件應該講差配門徒去傳福音到世界嘅工作。 Tetapi kabar baiknya adalah 但係一個好嘅消息Yesus berjanji bahwa ia akan menyertai murid-muridnya. 耶穌講過佢愛กับ門徒同在。 Di dalam ayat yang ke-20, saudara, kita melihat ada satu kalimat yang menarik di situ dikatakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu. 在20節你都會講到佢講我就與你們同在。 Subjek dari kalimat ini adalah aku. 佢都會講到嘅主角就係我。 Siapakah aku di sini? 你佢講我係尼撒Aku di sini adalah pribadi yang disebut dalam ayat 18. 我你都會在18節要重複講到。 Dalam ayat 18 dikatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. 你都會18節講我天上地下所有嘅權柄都是本我了。 Ia adalah penguasa sekaligus berkuasa di sorga dan di bumi. 佢係要呢個權柄，天上地下嘅權柄。 Pribadi itu adalah Kristus sendiri. 呢個名我就係耶穌本身， Dia adalah pribadi yang disembah oleh murid-murid. 就係嘅門徒所敬拜嘅。 Di dalam ayat yang ke-16 dikatakan, ketika mereka melihat dia, mereka menyembahnya. 在呢度背在16節咧講到見了耶穌幾多人就敬拜佢了。 Kenapa mereka menyembahnya? 同埋幾多人會敬拜耶穌？ Karena dia adalah pencipta segala sesuatu, 因為佢係創造所有嘅一切， pemilik segala sesuatu, 佢擁有了一切， penguasa atas segala sesuatu. 掌權了所有嘅。 Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, 做你嘅弟兄姊妹們 di，sepanjang sejarah dunia, 在呢個世界嘅歷史上你嚟 kita 看， melihat ada raja-raja yang memiliki power, yang memiliki kuasa yang sangat besar. 即刻看世界嘅王要按多嘅王要按多按大嘅權柄。 Yang kerajaannya begitu luas. 這個用嘅這個地界要幾多法要幾多睇， Kita ingat dengan Alexander Agung. 這個地就要媒體嘅亞歷山德咯， Kita ingat dengan Julius Caesar. 還有呢個 Julius Caesar， Kita ingat dengan Kubilai Khan. 這個地就要含到庫比來看咯， Kita ingat dengan Napoleon. 這個又地就拿破崙， Mereka adalah pemimpin-pemimpin besar dunia. 幾多人呢世界上派到
大嘅樣嘅領土人， Pemerintahan kerajaan mereka begitu luas. 幾多人所講嘅地嘅啦係越多大啊！ Tetapi kita melihat pada akhirnya, 但係而家看一個結束啊， penguasa dan kerajaan itu akhirnya jatuh dan hancur. 呢個地嘅啦結果啊係敗壞滅亡。 Namun ada penguasa dan yang berkuasa di bumi yang kerajaannya tidak akan mungkin hancur dan 但 dibinasakan. 係要嘅呢個一個結啊，在世間上佢所講嘅啊係唔會滅起嚟。 Dia adalah Kristus sendiri. 佢嘅王就係耶穌本身， Dia berkuasa di dalam dunia ini. 佢係在世間上係掌權者， Bahkan dikatakan dia berkuasa di sorga. 甚至係佢講啊，天上都係佢講， Sorga dan bumi tunduk kepadanya. 天上地下都敬拜佢。 Dan pribadi yang berkuasa itulah yang menyertai murid-muridnya. 係呢位要權柄為大嘅上帝啊，甲呢個門徒同在。 Saudara, kita kembali kepada teks kita. 今日先看咗呢個經 Di 節， situ dikatakan, aku menyertai kamu. 我想啊，我就想與你們同在。 Saudara, di dalam kata Yunani itu menggunakan kata ego eimi. 呢個用嘅希伯來本講到啊，ego eimi哦。 Saudara, ego eimi, saudara, tidak berarti bahwa aku akan menyertai kamu. ego eimi 呢講我甲你都認同在嘅意思之外啊， Tetapi ego eimi, saudara, artinya aku sedang menyertai kamu. 就係講到啊，我甲你都認同在啊，就係精彩甲你都認同在。 Bukan akan, tetapi sedang. 唔係將來，但係精彩甲你都認同在。 Artinya penyertaan Tuhan itu, saudara, bukan nanti, tetapi penyertaan Tuhan itu sedang terjadi dalam hidup murid-muridnya saat ini. 一個通才啊，咩講家下或者將來，就係今下出到完人。 Kristus memang akan meninggalkan murid-muridnya secara fisik. 在肉體上嚟講啊，耶穌愛離開一個門徒， Tetapi kehadiran Roh Kudus itu akan menyatakan penyertaan Kristus itu bagi murid-muridnya. 但係借着聖靈啊，就講到耶穌就甲佢門徒同在了。 Itulah sebabnya, saudara, dalam ayat 20 itu dimulai dengan kata ketahuilah. 所以講啊，呢20節講到啊，你都人愛知道， Kita harus memahami bagian ini. 即個愛知道你嘅經 Kita 文， harus memperhatikannya. 即個愛好好嚟注意。 Agar kita ketahuilah. 你都人佢講啊，凡所吩咐你們啊， Jika kita mengetahui hal ini, saudara, 係講即個知道你嘅道理。 maka ketika kita menunaikan tugas panggilan kita memuridkan orang lain, 即刻接受上帝嘅命令，用翻來培訓門徒， kita tidak akan mudah goyah. 即刻就唔會同遊了， Kita akan tetap teguh 即刻一定要堅固嘅心， dalam menjalankan misi daripada Tuhan. 來執行了上帝嘅命令。 Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, 做你嘅弟兄姊妹們， di dalam menunaikan tugas amanat agung, 在即刻完成了上帝嘅提示面嘅時候， saudara, kita harus menyadari dan memahami bagian ini. 即刻愛知道呢得會嘅道理。 Ia adalah pribadi yang akan menyertai kita di dalam kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. 呢位啊，就甲即刻都人同在面對各種各樣嘅難題。 Ia akan menolong kita. 佢一定會幫助 Ia 這個 akan 人， menyokong kita. 佢會托住這個 Dia 人， memberikan kita kekuatan. 是本這個人力 Dia 量， memberi kita penghiburan. 會安慰這個人， Bahkan dia memberikan kita penghormatan bagi mereka yang menjalankan misi Allah di tengah-tengah dunia ini. 佢會幫這個要一每一種好嘅來及含這個人來去教訓門徒。 Saudara, ada seorang misionaris bernama Hudson Taylor. 要就用嘅差傳教學就係黑神提啦咯。 Dia melayani di China. 佢就係在中國佢行嘅嘅差傳， Dia seorang pelayan Tuhan yang luar biasa. 佢係一位愛主嘅侍奉主嘅媒體嘅。 Dia adalah seorang misionaris yang luar biasa dipakai Tuhan. 佢係上帝所使用嘅做上帝嘅差傳嘅人。 Nah, saudara, dalam sebuah pemberontakan yang disebut dengan pemberontakan Boxer, 含到要一種應該講咩有人民嘅反抗哦。 yang terjadi pada tahun 1900,
就係一叫叫窮人。 Ada begitu banyak, bahkan ratusan para penginjil, pemberita Injil di Tiongkok itu yang dibunuh. 世界指示要一百數目猜傳計得會猜傳了福音嘅人受應該講受應該講本人殺死。 Pada waktu dia menyaksikan hal itu, saudara, 當了核神睇啦看呢件事情嘅時候， perasaannya menjadi hancur, 佢心裏咧會非常痛 kesehatannya menjadi mulai menurun. 佢身體就弱下來。 Dan saudara, di akhir hidupnya ia menulis demikian. 在佢mang離開世界時係話，佢寫下呢句話。 Saya begitu lemah sehingga saya tidak bisa bekerja. 叫我嘅體身體十分弱我秒做工了， Saya tidak bisa baca Alkitab. 我也秒看聖經了， Bahkan saya tidak bisa berdoa. 甚至我秒禱告了。 Saya hanya dapat berbaring diam di dalam pelukan Allah. 我就係躺在睡在上帝嘅懷抱裏， Seperti kanak-kanak 就像小人樣一樣， dan percaya kepadanya. 就係咁樣相信佢了。 Saudara yang dikasih Tuhan, 就你嘅弟兄姊妹們， apakah Anda pernah mengalami kelelahan tubuh di dalam menjalankan tugas memberitakan Injil Tuhan? 當你做上帝嘅工作傳福音嘅時候你失去到麼呢？身體會安弱。 Apakah kita pernah merasa dilukai pada waktu kita memuridkan orang lain? 係當即家訓練門徒嘅時候係咪即家是本人打擊啊？ Apakah kita sedang mengalami tantangan dan kesulitan di dalam kita melayani Tuhan? 在即家侍奉做嘅時間你都會係咪即家要感覺到要按多嘅攔阻？ Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita 上帝今日嘅福音再次嘅提醒即 bahwa 家人， Kristus sang penguasa itu 就係呢掌權者就呢個上帝 sedang menyertai kita, 就精彩甲即家人同在， menolong kita, 來幫助即家人， memampukan kita. 是有即家要呢個本事 Dan sang penguasa itu, saudara, 呢掌權者 tidak hanya sebagai penolong dalam melewati berbagai krisis kehidupan, 佢咩單幫助即家用乜嚟度過呢各種嘅難關 tetapi dia juga adalah pribadi yang membawa kita berhasil dalam menjalankan misi amanat agung Tuhan. 佢又帶領即家完成了呢上帝立下嘅提示面。 Saudara, pertanyaan saya adalah apa yang dimaksud dengan berhasil dan sukses dalam misi amanat agung Tuhan? 見下即家愛啲嘅用乜嘢解説喊到成功技行呢上帝嘅提示面。 Seringkali kita mengukur keberhasilan dan kesuksesan amanat agung adalah seberapa banyak yang sudah dibawa kepada Tuhan. 有時係話即家為人樣想能夠成功行提示面嘅人就愛看幾多靈魂有悔改嘅。 Angka-angka dan kualitas memang penting. 在數目人數上係看到係講到很重要， Tetapi ukuran keberhasilan yang dimaksud di dalam firman Tuhan adalah 但係上帝福音一個意思用嘅成功嘅意思 ketika hidup seseorang itu mengalami pembaharuan, 就係責任嘅生命要改變， ketika dia menjalani proses kemuritan, ada perubahan di dalam hidupnya. 做門徒嘅過程當中佢要受改變。 Jumlah kuantitas itu adalah efek dari kualitas yang muncul di dalam pemuritan. 就係你講訓練門徒一個質量增效影響嘅數量 Dan untuk berhasil menghasilkan orang-orang yang berkualitas di dalam hidup rohani mereka, 是有一責任在一個屬靈上要一個質量高 Kristus berjanji bahwa dia akan memampukan kita, menyertai kita. 上帝基督佢講過每個這個人同在。 Beberapa hari yang lalu, 幾日前 ada seorang rekan 要同工memberikan saya sebuah foto. 佢嗱張相冇係看。 Dia adalah seorang misionaris yang melayani di Kalimantan. 呢隻差傳使者就係在加利曼丹呢度為師傅。 Hidupnya dipakai Tuhan. 一個生命上帝使用。 Dia seorang yang menjadi berkat di sana. 在嗰度為佢前輩當然嘅祝福。 Hidup rohaninya menjadi teladan. 嘅屬靈前輩人家嘅榜 Dan 樣。 saya terkejut, saudara, karena orang ini ternyata
我就去到很奇怪，原來呢隻人啊， adalah seorang pemuda saya pada waktu saya melayani di Jawa. 呢隻人就係一隻年輕人啊，過去我在找度佢都未侍奉嘅時候， Mukanya sudah berubah. 佢嘅面啊要變黑啊， Sekarang dia lebih ganteng. 見下看起來好小心 Saya tidak berkata dulu dia jelek, 咩意思講過去嘅恩姐 tetapi wajahnya sudah berubah. 佢嘅面啊要變黑了。 Tapi yang membuat hati saya bergembira dan bersuka cita. 我時候我嘅心啊歡喜快樂啊，看到呢隻人 Karena 啊， saya melihat buah dari pelayanan yang dikerjakan oleh Tuhan. 看家畜佢侍奉啊，上帝結佢嘅果子所結出嘅。 Tuhanlah yang menyertai dan membuat seseorang bisa menghasilkan buah di dalam hidupnya. 因為要上帝嘅統裁，是上帝就使到佢效結出果子來。 Yang kedua, saudara, 還有第二嘅。 pelajaran yang kita lihat yang kedua adalah Kristus menyertai murid-muridnya senantiasa selama-lamanya. 呢度背啊，上帝講啊，隔幾多年統裁啊，直到世界末了啊，係直到永遠。 Kita kembali dalam ayat yang ke-20. 呢就係在20節寫到啊 Di，situ dikatakan demikian senantiasa sampai kepada akhir zaman. 呢度會講啦，直到世界屆末了。 Saudara, dalam bahasa Yunani, 在希伯來本嚟講啊， kata ini adalah demikian. 呢個原本係用到 Pasas tas hemeras. Pasas tas hemeras 第三句法， Artinya, saudara, 呢個意思啊， setiap hari, 就係講每一日 di dalam segala hari, 在所有嘅日子裏啊， Allah atau Kristus itu berjanji akan menyertai murid-muridnya. 基督會隔一個門徒統裁。 Pada hari Sabat, dia akan menyertai mereka melayani dia. 現一節嘅時候，上帝隔幾多人統裁？ Pada hari Senin sampai hari Sabtu, dia menyertai mereka di dalam marketplace, dalam dunia mereka. 拜日到拜六，在阿妹都好，幾多人工作，上帝隔幾多人統裁？ Dia menyertai mereka menjadi saksi-saksinya. 上帝隔幾多人統裁，上幾多人做上帝嘅見證人？ Dia menyertai mereka di saat-saat yang indah. 在好日子，上帝隔幾多人統裁？ Ketika segala sesuatu berjalan lancar dan sesuai dengan harapan. 所有嘅事情行到順利，上帝隔幾多人統裁？ Tetapi dia juga adalah Kristus yang menyertai mereka di saat-saat yang paling sulit dan berat. 上帝隔幾多人統裁？當幾多人遇到最難嘅事情嘅時候， Ketika banyak hal yang tidak diharapkan itu terjadi. 當很多事情即刻所盼望唔到嘅東西會走來嘅時 Di 候， segala musim kehidupan, dia selalu menyertai. 在每個即刻生命嘅季節嚟到會佢隔幾多即刻聽人統裁。 Tidak ada satu jam atau satu hari pun yang terlewatkan dari penyertaan Kristus bagi murid-muridnya. 上帝隔幾即刻人統裁唔會錯過日嘅點鐘或者日。 Bahkan dikatakan sampai kepada akhir zaman. 呢度會講到直到世界末了。 Saudara sekalian, 做女嘅弟兄姊妹 dunia 們 kita sedang menuju kepada akhirnya. 因為咧世界就咧世界末了， Dan dunia ini, saudara, adalah sementara. 但係咧世界係暫時嘅。 Di dalam dunia yang sementara ini pun Kristus tetap menyertai murid-muridnya. 雖然咧世界暫時但係耶穌基督即刻當然統裁。 Tetapi kita tahu satu hal. 但係即刻知道一件事情， Kita sedang menuju kepada dunia yang baru. 即刻係面向新嘅世界， Kepada Yerusalem yang baru. 就係新嘅耶路撒冷。 Dan akhirnya kita tahu bahwa penyertaan Tuhan itu tidak akan pernah berakhir. 即刻喺度就知道啦，上帝嘅統裁係冇結束嘅。 Baik dalam dunia yang sementara 雖然在呢個暫時嘅世 maupun di 界， dalam dunia yang baru itu, 或者呢新嘅世界， Kristus tetap menyertai kita. 上耶穌基督即刻當然統裁。 Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, 做你嘅弟兄姊妹們。 saya tertarik dengan postingan salah satu jemaat kita. 即刻嘅信徒當中要寫賣東西，然後我看到按要興趣。 Suatu hari jemaat itu saudara berada di sebuah akuarium. 計日子佢在呢個玻璃罌裏頭會用嘅嗬。 Saya melihat di sosial media dia ada di sebuah akuarium raksasa. 在呢個媒體裏頭會嗬，我看佢在呢個玻璃罌
非常大嘅粒梅啊，記得梅嘅粒梅要上嘅 Di 粒梅 sekelilingnya begitu banyak ikan-ikan hiu yang besar. 啊，再加嘅招梅嘅粒梅啊，要呢個沙五嘅粒梅超水 Begitu dekat. 啊，啱圈呢個沙五， Tetapi jangan khawatir, saudara. 但係唔是驚 Hiu-hiu itu tidak memangsanya. 呢個沙五啊，提沙五啊講到啊，唔會吞嘅， Karena ada lapisan kaca yang melindungi dan memisahkan mereka. 因為要嘅呢個玻璃啊攔住佢啊，佢唔曉先到嘅。 Sehingga ikan-ikan yang ganas, yang saya katakan monster laut itu tidak memburu dan tidak memakan mereka. 所以講啊，呢惡嘅魚啊，恐怖嘅魚啊，唔曉傷害佢。 Nah, saudara, ternyata itu bukan akuarium ya. 啊，原來呢咩玻璃饵用魚嘅嗬。 Ternyata saudara mereka sedang di depan sebuah TV LED yang sangat besar. 哦，原來在天然氣嘅嘅種嘅屏幕裏頭背啊，嗬，大電視屏幕上 Jadi seolah-olah mereka sedang berada di akuarium. 啊，計幾多背嘅上人度，好像記載計多背玻璃饵前嘅多背 Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. 啊，就內嘅弟兄姊妹們， Hidup kita di dalam dunia ini juga dikelilingi begitu banyak monster. 即個世界上，即個黑嘅世界周圍裏頭背啊，好像很多恐怖嘅事情， Yang 精彩攻擊 Begitu 嘅， mengerikan dan menakutkan. 就係很得人驚嘅東西。 Namun kita bersyukur bahwa ada satu pribadi yang sedang menyertai kita. 但係即個唔是驚，因為要熱背，甲即個都人同齊嘅， Ia menjaga kita. 佢保佑即個都人。 Ia menaungi kita. 啊，佢來包切嘅兩人， Ia melindungi kita. 佢來保佑切嘅兩 Ia 人， memampukan kita. 佢本切嘅要呢個本事， Sehingga di dalam kita melakukan tugas panggilan kita. 就切嘅執行上帝嘅命令嘅時候， Seberat dan sesulit apapun itu, 無論要多難要多重， dia tidak akan meninggalkan kita. 上帝就唔會離開切嘅兩人。 Saudara, hari ini siapa yang sedang kita doakan dan gumulkan untuk kita bawa menjadi murid Kristus? 就你嘅弟兄姊妹們，今日啊，你為萬人禱告，切嘅為佢啊禱告愛帶領佢啊信耶穌。 Adakah kesulitan dan tantangan yang kita hadapi? 係咩？切嘅要咪難處嘛？啊，切嘅要咪挑戰，切嘅愛面對佢。 Adakah kesukaran yang sedang kita hadapi dalam menunaikan tugas amanat agung? 啊，要麼嘅問題，要麼嘅難處，即刻愛去面對嘅。 Apakah hari-hari ini saudara sedang membimbing seseorang untuk bertumbuh dalam kerohanian yang baik? 係咪今日即刻愛帶領咩人啊？嗬，在耶穌裏頭會啊，即熟練後。 Adakah orang-orang yang secara spesifik saudara layani? 係咪要撇撇嚟人啊？你愛帶領佢啊？ Apakah saudara menghadapi kesulitan dan kesukaran? 啊，裏頭會係咩？要麼嘅難處嘛，你所面對嘅。 Apakah saudara menghadapi tantangan dan persoalan? 係咪要咪挑戰啊？要咪冇問題 Hari ini saudara firman Tuhan sekali lagi menolong kita untuk ketahuilah 啊？今日上帝嘅法就講到，含切家到人啊，含切家到人愛啲啊。 bahwa Allah di dalam Allah itu akan menyertai kita. 啊，呢度會講到啊，上帝上義切家到人同 Kristus 在， akan menyertai kita 基督為格切家到人同 di 在。 dalam kesulitan dan kerumitan apapun dalam pelayanan. 啊，在馬界越多難啊，越多越多咩嘅事情啊，上帝會幫助。 Saudara percaya hal itu? 大家相信嗎？ Saudara meyakini hal itu? 你愛去相信嗎？ Mari kita berdoa. 即刻來禱告係。 Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. 主，我哋人感謝你今日嘅法。 Pada waktu kami meresponi panggilan-Mu, 當我哋人反映上帝嘅呼召嘅時候， kami tahu melayani Engkau tidak mudah. 我哋人知道侍奉你係唔係簡單。 Ada kesulitan dan kesukaran yang kami hadapi. 因為很多難處，我哋人愛去面對嘅。 Tapi satu hal yang Engkau ingatkan kami hari ini, 但係有一件事情，今日你提醒我哋人係， Engkau Kristus tidak akan tinggalkan kami. 你基督唔會離開我哋人。 Engkau akan menyertai kami dalam menunaikan tugas panggilan kami. 你跟我哋人同在，知道我哋人完成我哋人嘅提示， Biarlah kami tetap setia 讓我哋人忠心， di dalam doa kami kepadamu Tuhan. 我哋人禱告中， Di dalam janji kami kepadamu, 我哋人對上帝所作出嘅應許， melayani Engkau, 來服侍你， melayani sesama kami. 來服侍我哋兄弟姊妹， Kami tetap kuat 我
我哋人仍然有呢個力量， kami tetap bersemangat. 我哋人有呢個精神， Berkati firman-Mu. 祝福呢個法， Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉耶穌基督聖名求，我哋禱告， Amin. 阿門。 Terima kasih kepada hambanya Pendeta Fauzi yang telah menyampaikan berkat firman Tuhan. 感謝故啟發牧師已經講了一個道理， Saya yakin kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. 即個每個人都得到了上帝嘅祝福了。 Mari kita akan memberikan persembahan. 今日即個愛進入奉獻， Mari kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita akan kebaikan Tuhan yang sudah kita nikmati dalam hidup ini. 即個愛把最好嘅奉獻俾上帝，因為即個在即個嘅生活中已經享盡了上帝嘅祝福。 Sambil kita memberikan persembahan kita memuji Tuhan dengan pujian KPPK nomor 360 konflik zaman. 即個來唱詩歌，一邊來燒奉獻，即個愛唱嘅就係宣教詩歌360首萬世戰爭。 Amin. Oh tengoklah dunia semu yang sedang bergolak, bangsa bangkit lawan bangsa, siap di medan laga. Adakah engkau setia sebagai laskar Allah, tetap teguh tak bergoyah atas panggilannya? Sudahkah kau dapatkan penglihatan ini? Waktu Tuhan memanggil kau sedia di sini. Tengoklah dunia yang dibuatkan Nabi di kitab suci. Bergolaklah, bergolaklah pada masa kini. Musik saja. Oh tengoklah umat Allah, beritakan Injilnya. Korbankanlah dirimu untuk berkenan padanya. Waktu kau segera lewatlah, dunia pun berlalu. Tolonglah jiwa yang sesat, bawa mereka pulang. Sudahkah kau dapatkan penglihatan ini? Waktu Tuhan memanggil kau sedia di sini. Tengok dunia yang dinubuatkan Nabi di kitab suci. Bergolaklah, bergolaklah pada masa kini. Doa persembahan dan doa syafaat kami persilakan kepada hamba. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam doa persembahan. Kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dan doa ini dipimpin oleh Guru Injil Ciliong. 今日即個進入侍奉禱告，即個嘅奉獻禱告，即個大家睇即個嚟禱告。主耶穌感謝你，因為到主你帶領我哋人，講我哋人嘅生活，直到今日啦，我哋人後再次嘅來敬拜上帝。在我哋人嘅忙忙碌碌嘅時間裏頭背，我哋人接受上帝嘅恩典，每一日我哋人看到我哋人所做嘅工，我哋人嘅勝利，我哋人自悟嘅學業，我哋人嘅事業，主日日加添俾我哋人。主啊，感謝你俾我哋機會可以來奉獻。今下每日每弟兄姊妹們已經獻出少奉獻嚟，或者還要忙有機會學習奉獻嚟。主屆屆你都祝福，主屆屆你都教乜了，帶領每一位一個信徒，上我哋人個嘅生活人力試探，我哋人嘅生活充滿上帝嘅平安。主啊，感謝你，今日就按樣人交託了我哋人奉耶穌基督嘅聖名
祷告。阿门。 Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. 今日即刻就愛進入公堂了， Kita membuka suara, kita berdoa untuk dua hal. 即刻愛開箱為亮件事情來禱告。 Yang pertama, kita mendoakan agar makin banyak jemaat GKJ yang punya kerinduan untuk memberitakan Injil dan memuridkan orang untuk menjadi murid Kristus. 自己即刻愛為基督徒會堂嘅信徒，但願基督人曉日曉愛帶領人家來信主愛來去做配獻上帝嘅門徒。 Yang kedua, kita berdoa agar para misionaris dimanapun mereka melayani, di tengah tantangan yang mereka hadapi, mereka tetap setia dan bersemangat melayani di ladang misi Tuhan. 第二，即刻愛為呢個差傳嘅同工嗬，基督人去到後尾都好，即刻求主帶領，使基督人更加曉熱心來侍奉主。 Mari kita buka suara 即 kita. 刻來開箱禱告。 Bapa kami dalam Bapa di surga, dalam kami surga, sehati, kami Tuhan, berdoa Tuhan, untuk kerinduan kami Tuhan makin banyak jemaat GKJ dimanapun punya hati untuk memberitakan Injil Kristus, menjadi saksi Tuhan bagi keluarga, bagi teman-teman, bagi siapapun dimanapun Tuhan Engkau utus mereka untuk mengabarkan Injil Kristus Tuhan dan memuridkan orang di dalam Engkau. Tuhan, biarlah firman Tuhan hari ini boleh meneguhkan bahwa Tuhan menyertai mereka dalam tugas menjadi saksi Tuhan. Berdoa untuk para misionaris Tuhan dimanapun yang berada di desa, di kota, dimanapun Tuhan mengutus mereka di tengah tantangan, kesulitan yang mereka hadapi Tuhan di ladang-ladang misi. Tuhan sertai mereka. Biarlah kuasa Tuhan dinyatakan. Bahkan tanda-tanda dan mujizat Tuhan juga menyertai hamba-hambamu di dalam mereka melayani Tuhan di tengah-tengah tantangan dan kesulitan di ladang misi yang mereka hadapi. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh permohonan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa hamba-hambamu dimanapun akan disertai oleh Tuhan dalam melayani Tuhan. Terima kasih, inilah doa kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Perjamuan kudus akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 7 Agustus tahun 2022 dengan pembicara Pendeta Ang Chumyong. Diharapkan setiap jemaat dapat memperhatikannya. Persekutuan doa Rabu onsite dan online pada hari Rabu tanggal 3 Agustus tahun 2022 pukul 7 malam dengan tema Menang dari Kekhawatiran Hidup yang akan disampaikan oleh Guru Injil Alfa Emmanuel. Persekutuan doa Rabu juga dapat diikuti melalui Zoom meeting dan YouTube GKJ Jemaat Jembatan 5. Diharapkan setiap jemaat dapat memperhatikannya. Ibadah onsite Komisi Pemuda pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus tahun 2022 pukul 7 malam dengan tema Unity in God yang akan disampaikan oleh Guru Injil Andres Nikodemus bertempat di Tambora Raya nomor 44, mengundang seluruh pemuda-pemudi untuk menghadirinya. Selamat atas kelahiran Kristalia Hilary, anak pertama dari pasangan Bapak Wendy dan Ibu Tamara, Jemaat Keempat, pada hari Sabtu, tanggal 2 Juli tahun 2022. Kiranya Roh Kudus memberikan hikmat dalam mendidik anak tersebut. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga almarhum Bapak Chung Jinfo, tutup usia 81 tahun, Jemaat Kau 1. Jenazah telah dikremasikan pada hari Sabtu, tanggal 30 Juli tahun 2022 di Krematorium Dadap. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan bagi seluruh anggota keluarga yang ditinggalkan.
Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini, kami ingin memberitahukan sesuatu yang penting untuk kita ketahui bersama-sama. Bahwa mulai Agustus 2022, channel YouTube GKJ Jemaat Jembatan 5 tidak lagi menayangkan ibadah secara online. Oleh karena itu, kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bisa hadir, beribadah, dan berfellowship di gereja dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Apabila ada kendala dalam Bapak Ibu Saudara sekalian untuk beribadah secara onsite, mungkin karena kesehatan atau hal yang lainnya, Bapak Ibu tetap dapat mengikuti ibadah secara online melalui channel Sinode Gereja Kristen Jakarta. Kami rindu mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kembali hadir di gereja, beribadah bersama-sama, memuji memuliakan Tuhan, dan berfellowship dengan saudara-saudara seiman. Sampai jumpa, terima kasih untuk perhatiannya, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat sekalian, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Kinh nghiệm chỉ có chỗ kết thúc kinh nghiệm cái kinh bài. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Chang thái chế ca站立起來。 Kita menyanyikan doksologi. Setelah itu kita menerima berkat dari Tuhan dan kita akhiri dengan Amin Song. 即刻愛唱三熱頌，個就即刻愛接受上帝嘅祝福。 Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Kekasih Tuhan, kembalilah ke dalam hidupmu sehari-hari, tunaikanlah tugas pelayanan dan panggilanmu, jadilah saksi-saksi Tuhan dimanapun engkau berada, alamilah kuasa penyertaan Tuhan dalam pelayananmu, dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat duduk kembali, ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati, sampai bertemu minggu depan.